गोबर टिके पाक भाई टिके पत्र हेडु छिंडे आनिबु से भीतर अछि धान धान कानुआ तू मोबाइल कहीं आनी चाबी क्या हाँ ଆସିଲେ ଟିକେ କରିବ ମାରେ କଳଟା ମଣ୍ଟୁଆ କଳଟା ମାରେ ହଁ କହୁଛି ମଣ୍ଟୁଆ କଳଟା ଦିଅ ତାପରେ ଛୁଆ ନେବେ ଏ ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖି ରହିବ ପୌରଟା କୋଉଠି ରହିଲା ବାହାରିବ ଗୋଟେ ପୌର तुम जा देरी करो गोटे नहीं आस यूट्यूब ब्लॉग हरि
জয় শর্ট ভিডিও করি বেশি বড় জয় 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 হরি বল গোটিয়ে মিনিট আস্তে আস্তে বুলিবে তো এইটা ভিতরে বাজা না কিছু নাই ভিতরে বাজা কেতে আছে নে যাবো মুন্নাই কবি দাও রমেশ কো যা 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 লুনে আনে 6টা এথরে 50 আই গৌরা দুইটা গিরাবা রাগে উপরে সাজাই রাখো তা যে যে আনতিলা ভাই নোটা আইরা ভাইনো নেকা করি যাবে ও করি মুন্ডাই কোন আছে খালি জোরে কাটে আবে কোন ফাইপড় উঠে দেখেন আস্তে আস্তে এই গেট গেটের সামনে আছে গাড়ি পড়ে উপরে চলো এই কি রেডি দেখি মাছ লাগিনি দেইছি রখাইছি উড়া ওরে গাড়ি আছে তলে যাও ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ନେଇ ଆସ ରମେଶ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ କି ଧରଛି ଥୋଇନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ ଏଇ କାନ ମାର ରହିଲା କାନ ଗଲା ତାଲା ବସର ବସ ଆରାମ ସେ କ୍ୟାମେରା ए फोन के बस बड़े बड़ी ये पूछड़ा उठे देले सब हां गोइला थोड़ा थोड़ा कम हल्लुडा दादा द्वार ए तपोड़ जोड़े मत देखो उठा हेड जुआर जे न छुट्टी पाई अंतर के बड़ी पानी भीतर पानी पे ठंडा है दोनों साइड दउनु कोन जे खुजरा पैसा किछ अछि हम साइड कर दो
ठारे प्रसाद है पर एकमात्र सेक्रेटरी हे भक्तवृंद से महाप्रसाद से की बासना ना खाली कह देले बेटा बुरी जाए से महाप्रसाद आहा मोह ते ओढ़ा डाली बासना